हेलो हाय नमस्कार तो से महालक्ष्मी मंदिर भी आम दर्शन कलु देखु माँ पुओ दी जन जहाँ पलैले टोका को प्रबल नहीं तो आकु भी प्रबल नहीं थंडा ताको प्रबल फ्लाइट जगह छिंकी मो आखि केमती फुली ये कि समस्ते आम माने टायर्ड अच्छु कि टोका देखो जमा टायर्ड नहीं आप देखने लगुच टोटल टायर्ड अच्छी सी तो घरे फैन देखिकी घरे देखी अरे मु पळे आसली सी पूरा चिल टेंशन नहीं देखना टोटल कुआडे जाइथिले आमे कुआडे जाइथिले डुडू तमे जेजे जेजे घूमी घूमी डुडू जाई कुआडे जाइथिले डुडू डुडू आमे कुआडे जाइथिले बा सिझा न खाई कि सिझार टेस्ट पूरा भूली गलानी कहिछि भलो अछि ना काम अछि खाया को बड़ा बहुत टायर्ड तू ना बुलाबुली हे के जा हो ठाकुर दर्शन बहुत भलो हला मो अधा कहिछि महालक्ष्मी मंदिर जो महालक्ष्मी मंदिर की सुंदर से मतलब माँ इतनी सुंदर बड़पेट हाँ बड़बड़ तो माँ बहुत सुंदर मैंने पूरा देखिले आपण मन पेट सब पूरी जीव आज तो आम मैंने पूरा मुंबई बुलदेलु कहले चले खाली सेलिब्रिटी घर को छाड़देले आ सब देखदेली ना मुंबई रे सब देखिलो बहुत किंतु पेन है आम माने मेन जीवार लक्ष्य माने हम व्यूअर मानक जणे माने जणे जणे दे आम कौन पे एक्चुअली जाइथिलु माने प्लान करथिलु हैदराबाद रो एक्चुअली फास्ट तो होची डुडुल रे एमती रेगुलर चेकअप रो तार एमआरआई रे टिके खराब आसथिला रिपोर्ट रे तो सेठू डॉक्टर कहले कि तमे आसो आउ मे भी तार किसी प्रोब्लेम होउची कि कोन देखिबा आउ देखिबा जहाँ करबा तपर जो जिनसटा करा है जो सर्जरीटा सेटा हमें पूरी आउथरे करबा कि कोन करिया से तो पेशेंट देखिले ही जहाँ भी कर परिबे आ जेतो दूर रे भी डॉक्टर तो हमें कम्युनिकेट करला हमें सेतेटा भी कम्युनिकेशन व्यस्त हलान पूरा अस्त से पूरा सोई बन लेलन तोटे कांदरे पके तो से भी आमर एते कम्युनिकेशन पूरा ये करूनी तापरे एठी आमे 2टा वीक गला 2 दिन एडमिट हेलु गोटे थर गोटे वीक रे पुणी 3 दिन एडमिट हेलु आ गोटे वीक रे माने से जो हॉस्पिटल कष्ट माने भगवान को डाकुची काहा को न दियंतु आमको भी माने टोटली अंतरात्मा रो गोटे इच्छा नथिला कि आमे आउथरे जाऊ से जो नरकरे घांटी आपण निज फैमिली भाया लगुच आपको कहूँ मैंने से जो नर्करे घांटी हवा को आम मन भर टोटली इच्छा भी ना ठाकुर डाक कि प्रभु न हो मैंने जो इमिडिएटली फ्लाइट कर इमिडिएटली जाओ से टेंशन से स्ट्रेस मैंने सेटा किए हुए तो फेस कले ही बुझीपारे तो ये सब भितर मैंने यहाँ को कौन कहे धन हानि प्राण पीड़ा मैंने छोट पिला कष्ट पाइब माने आपण मानु गोटे क्लारिटी माने मु दबाउ चाहूँ कि आमे लाइफ रे एते सब जिंस देखि सारलुनी आ कुछ हमको फरक ही पड़ुनी माने फ्रैंकली सब प्रकार हडल्स जितक लाइफ रे स्ट्रगल्स माने इनिशियल लाइफ माने बाहागर पर कार 2-4 वर्ष खुशी रे जाए एंजॉय करंती एंटरटेन करंती आम लाइफ रे जोड़ा किछि भी आसीनी तापर डुडुल आसिला आसु आसु लाइफ रे आसीगला टेंशन माने स्टार्टिंग रे कहूँ आमे ए जो जाइछु शिरडी आमे ना कि प्लान थिला ना आमे एंटरटेन पाई जाइथिलु ना कि एन्जॉयमेंट पाई जाइथिलु आमे जाइथिलु आम मन कथा बाबा सुनिले आमे डाकथिलु कि तार सब ठीक आसु जदी ठीक आसिला आमे जीवु बोली भी जान नथिलु सेठु सांगे से आपन कहिथि ब्लॉग सांगे सांगे सेठु प्लान हला सेठु बाहर शिरडी आ बहुत बढ़िया दर्शन हला कारण जहा को आमे देखिया चाहथिलु सीए हुए तो भी भाबिले कि नाही मु आम पाखु आसंतु आमको देखु कारण सेटा ही तांको इच्छा थिला सब जिनस तांको इच्छा होची आम इच्छा किछि भी होनी तो जो भी व्यूअर मैंने देखुं भावुवे किए एभलिया परिस्थिति भी एंजॉय कर तो फ्रैंकली आम एंजॉय करनु लाइफ रे एंजॉय करा टाइम अलग आसनी के लाइफ रे आमर आसो कि ना भी जानू किंतु बास गोटे खुशी लगुच कि आम ब्लॉग कले आपण मैंने एत बंद देखुं भल पाई दौरान डुडुल को भल पाई दौरान कमेंट कर आपण मैंने आम जीवन आपण मैंने लाइफ आपण मान माने साथ हम सब चाहिए माने जिते दिन जाए माने
ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ମାନେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ ସେ ଦିନ ଯାଏ ଭଲ ପାଇ ଆମର ରହୁ ସମ୍ପର୍କ ରହୁ ବାସ୍ ଏତିକି। ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା ମାଙ୍କର। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସରସ୍ୱତୀ କାଳୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 3 ଜଣ ମା ଅଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଇଏରେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ 3 ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଥାନ୍ତି ତ ସେମିତି କାଳୀ ମା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ମା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା 3 ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟେ, ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହବ ବୋଲି। ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ, ବହୁତ ଭିଡ଼। ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ହେଉଛି ମେନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା ଆପଣ ଠେଲା ପେଲା ନାହିଁ କେବେ ହଇରାଣ ହେବେନି। କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯେତେ ଭିଡ଼ ଥାଉ 5,000 ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇନରେ ଯିବେ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ଯିବେ, ବସିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଠେଲା ପେଲା କିଛି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏତେ ଟାଇଟ୍ ଆପଣ ତ ଠେଲି ପାରିବେନି। ଆଉ ଠେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଟାଣିକି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାଙ୍କର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ପଲିସି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହବ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଠେଲା ପେଲା କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଏତେ ଗଲୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି ଠେଲା ପେଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଗଲୁ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦ ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦ ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇକି ସେଠି ହୋଟେଲ ତାଜ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଦିଟା ସେଠି ହେଉଛି। ମାନେ ପୁରୁଣାଟା ତ ଅଛି, ନୂଆ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ ବ୍ଲଗ ଏଣ୍ଡରେ ଦେଖିଦେବି ଆପଣ ଟିକେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଇଛୁ ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଠି ବୁଲିଲୁ, ସେଠି ଫଟୋ କିଛିଟା ଉଠେଇଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଆମର ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘର ଦେଖିଲୁ, ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ଘର ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଯେତେକ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସେସ୍ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଜିଓ ୱାର୍ଲଡ ଦେଖିଲୁ, ନୀତା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା ସେଇଟା ବାହାରୁ ଦେଖିଲୁ ଜିଓ। ତାପରେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲୁ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଗାଟା ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ପୁରା କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ। ମାନେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ପଶିବେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ ଆପଣ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ପୁରା ପଳେଇଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାମାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଦିଜା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗଲୁ। ଆଉ ଡୁଡୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସାହସ କରିକି। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି ଭଲସେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରହିଲା ଆମର 6ଟା ବେଳକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା। ସେଠୁ ରୁମ୍କୁ ଆଉଥରେ ଗଲୁ। ସେଠୁ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ରୁମ୍କୁ ଗଲୁ। ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ତାପରେ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲୁ। 6ଟା ବେଳକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିଲା। ଆସିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଘରେ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଡିନର ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ କରିବୁ। ତ ଏଇଆ ଥିଲା ଓଭରାଲି ଆଜି ଦିନର କାହାଣୀ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଯାଏ। ତ କାଲିଠୁ ପୁଣି ଆମ ଡେଲି ରୁଟିନ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କାରଣ ଆମେ ତ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଗା ଅଛି ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାରା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍। ତ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେବେଠୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେବେଠୁ ସବୁ କିଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଉଜମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଉଜମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଡୁଡୁଲକୁ ଢେର ସାରା ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେମିତି ଏ ବ୍ଲଗକୁ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ମୋତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବ୍ଲଗକୁ କାରଣ ବହୁତ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ବାସ୍। ପୁଣି ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାଲିର ବ୍ଲଗରେ। ଏବେ ପାଇଁ ରହିଲି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।